जय हिंद। देखो आम आज कौन देखा जे अलरेडी आम कौन देखी देथिले जे भारत सहित देशीय राजा माने किभली भाव में मिसी थिले एवं सेमानकु केतोटी शर्त माध्यम रे आमे कोन करथिले ना देशीय राजा गुडको आमे मिसेइथिले। माने देशीय राजा काओ कहबा ना जो माने कि जेतेले भारत स्वाधीनता हला सेते बेले एपरि किछिटा हमर देशीय राजा थिले। माने पाखा पाखी हमर केतोटी देशीय राजा थिले 562 टी हमर देशीय राजा थिले जो मानकु कि कोन जे इंग्रजी माने डायरेक्टली शासन करूनथिले। सेमानक छत्र छात्र इंग्रजी मान रहउथिले परवर्ती समय से कौन जे स्वतंत्र देश आकार रहा बेली चाहे भारत कौन जे भिन्न भिन्न अंचल गुड़ी को नहीं तेणुक कौन है ना आम वल्लभ भाई पटेल एवं वीपी मेनन तीनो शर्त द्वारा कौन कर 562 देश राजा मान कौन निज सहित मिसाई कौन करते ना नीति आरंभ करते। गत थर कही कौन जे नीति करते कौन साम दाम दंड भेद। साम दाम दंड भेद साम माने कौन किछि देश राजा मान को बुझा जाइथिला आराम से कौन है बुझा गला तांगे दे मिसा गला। आउ किछि देश राजा मान कौन कहला ना टंका देगिरी मिसा गला। माने आपन को हमें आजीवन हाथ पाठी दबु पेंशन दबु विभिन्न प्रकार लोभ देखा गला। आउ किछि देश राजा मान कौन जे डरा गला डराइगिरी। आउ किछि देश राजा मान कौन जे आक्रमण कइले कार्यवाही आक्रमण बा सैन्य कार्यवाही सैन्य कार्यवाही द्वारा आम कौन करते मिसाई सेमानक मध्यरु आज आम देखा कौन जे भारत सह हैदराबाद किभली भाव में मिश्रण होइतिला। हैदराबाद को आम बुझाबुझी करके मिसाई ना साम दाम दंड भेद किभली भाव आम मिसाई सेटा को आम जानिबा। पूर्व आम टिके आउटे जानता जे मिश्रण चुक्तिर शर्त गुड़िक कौन कौन थिला। देखो मिश्रण चुक्तिर शर्त गुड़िक कौन थिला ना भारत सरकार को आपण कौन करंतु निजर वैदेशिक व्यापार दे दियंतु। माने भारत सरकार देखिबे जे वैदेशिक नीति भारत सरकार आपण पे मिली बनै आपण कोन प्रकार बनांतु नै आपणकर सुरक्षा दायित्व भी मधले का दे दियंतु भारत सरकार को ही दे दियंतु। माने भारत सरकार हे कोन करिवे आपण को सुरक्षा देले। तापर आउट असला कोन जे आपणकर जोगाजोग बा डेवलपमेंट रो दायित्व काटे भारत सरकारंकर ए तीनटा नीति हमर दे दिथिलु बुझला गोडे करा हे। एबे बर्तमान हम जानिबे जे हैदराबाद हमर कोठी अछि भारत देखो हैदराबाद हमर कौन जे एठी हमर कोन है ना एटा है हैदराबाद से समय एटा कौन कहतला हैदराबाद हैदराबाद एटा हैदराबाद से समय हैदराबाद माने कौन जे वर्तमान हम देखिया आंध्र प्रदेश प्लस हमर तेलंगाना स्टेट आ कर्नाटक रो किछि अंचल एते उनै हमर कोन हेतिला ना हैदराबाद हम सृष्टि हेतिला। से समय सबठारो धनी एवं सबठारो प्रसिद्धशाली राज्य थिला कोन हैदराबाद जार की राजा थिले कि जे राजा को सेठार कोन कहले निजाम कहले सप्तम निजाम जार नाला कहले मीर ओस्मान अली खान। मीर ओस्मान अली खान ये थिले जने मुसलमान थिले और हैदराबाद रो अधिकांश लोक माने कोन भी कहले मुसलमान माने अटंती हेले जेते बेले इंग्रजी सरकार कोन कहले ना एमान कहले देश राजा मान जे आपण चाहिले भारत सहित मिसिया पे चाहिले मिसंतु ना जे आपण स्वतंत्र हे रहंतु ना जे पाकिस्तान सहित मिसिया पे चाहिले मिसंतु। ये कौन कहले जे मोर राज्य आमे जानछि गोटे राज्यर मालिक किए सेठाकर राजा अटे जेहेतु हैदराबाद राजा किए बा निजाम होचि कोन मीर ओस्मान अली खान तेणु करी बेली रे ये कौन बेले मु भारत सहित मिसिया में चाहुनी काहे कि ना स्वतंत्र पाकिस्तान हमरो 1947 मसिया ऑलरेडी कोन हे सृष्टि होई जाई अछि एकानी हमर कोन कहथला पाकिस्तान एडी हमर कोन अछि गोटे ना पूर्व पाकिस्तान जर कि वर्तमान हम बांग्लादेश बेली कहू हेले ए दीटा शब्द कोन है कि मिसिया पे चाहिला ना ओस्मान अली खान कोन बेले जे मु कोन करिवि ना भारत सहित मिसिबिनी काहे कि ना मोर धर्म वाला मुसलमान धर्म मुसलमान धर्म को नै त हमर कोन सृष्टि है पाकिस्तान सृष्टि है मु तांको सहित मिसिबि निजे नि मतलब देखो ओस्मान अली खान कि बोले आपने कोन माइंड सेट दे आपण तो चारि आडे पर घेरी जछबी भारत रो बाउंड्री रे आपण किमिति जाईगिरी कोन पाकिस्तान सहित मिसिबि एइडा गोटे बार मुंड बथा गोटे कारण अछि ना कौन कहूची ना मत एमि गोटे रास्ता गोटे सजो पोलोडी गोटे पके दियो एठी गोटे पोलो पके दियो एठी गोटे पोलो पके दियो माने शंख पके दियो मु कहन जे तांको सहित मिसा पे जाउ मु भारत सहित मिसा पे चाहबो ना एठी मुंड बथा होइला कारण ना हमर वल्लभ भाई पटेल को मुंड बथा होइला जे प्रसिद्धशाली राजा भी मधले अटे धनी भी मधले अटे जदी आगुए जदी हम पाकिस्तान कदा माने इयार टचर करिवो इयार टचर करिवो इयार टचर करिवो आ किबळी भाबरे करिनि कोन करियो पड़िवो ना को भारत सहित मिसा पे मिलिरी वल्लभ भाई पटेल एवं वीपी मेनन कोडी गले ना मीर ओस्मान अली सहित कोन मिसिया पे मिलिरी ताका पाखको प्रथमे बुझेले
ଯେ ଆପଣ କଣ କହିଲେ କାହିଁକି ନା ତିନିଟା ଜାଣିଛି ଚାରିଟା ଜାଣିଛି କଣ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲକୁ ଜଣାଇଲେ ବୁଝେଇଲେ ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ମହାରାଜା ଆପଣ ଯଦି କଣ ଯେ ଯଦି ଭାରତ ସହିତ ମିଶିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ସହଯୋଗ ଦିଆଯିବ ଟଙ୍କା ପଇସା ଦିଆଯିବ ରାଜାକୁ ଟଙ୍କା ପଇସା ଲୋଭ ଦେଲେ ହବ କି ବୁଝା ହେଲା ମାନିଲେ ନାହିଁ ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ବେଲି ମତେ କୁହାଗଲା ମାନିଲେ ନାହିଁ ଯେ ଟଙ୍କା ବି ବଦଲେ ମତେ ଦରକାର ନାହିଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ଏମିତି ଡରା ହେଲା ଯେ ନ କରିବା ମିଛେ ମାନେ ଆମେ ଆର୍ମି ପଠେଇ କଣ କରିଦବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ରାଜ୍ୟକୁ ପୁରା ତବାହ କରିଦବୁ ସେ ରାଜ୍ୟକୁ ଆମ ସହିତ ମିଶିଦବୁ ଏଥର ଡରିଗଲା କିଏ ମୀର ଓସମାନ ଅଲି ଖାଁ ଡରିଗଲା ଡରି ଭାରତ ସହିତ ମିଶିଗଲା କି ନାଇଁ ଭାରତ ସହିତ ମିଶିଲାନି ସେଇ ସମୟ ବେଳକୁ ଆମର ଅଲରେଡି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା କିଏ ୟୁଏନଓ ୟୁନାଇଟେଡ ନେସନ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଇଏ କେବେ ଗଠନ ହେଲା ନା 24 ଅକ୍ଟୋବର 1945 ମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଇଏ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ଯେପରି ଭାବରେ କେଉଁ କୌଣସି ଦେଶ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେଶକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ ତେଣୁକରି ବୋଲି ଯେହେତୁ ଡରେଇ ଦେଲେ ଆମର କିଏ ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲ ଯଦି ତମେ ଯଦି କରିବ ନାହିଁ ତେବେ ଆମେ ତମକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିକି ଆମେ ମିଶିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ ସେତେବେଳେ କୋଉଠିକି ପଳେ ନା ଓସମାନ ଅଲି ଖାଁ କୋଉଠି ପଳେ ନା ୟୁଏନ ପାଖକୁ ପଳେ ଏବଂ ୟୁଏନ ପାଖକୁ ଯାଇ ୟୁଏନ ରେ ଯାଇ କଣ କଲେ ଯେ ଆଜ୍ଞା ମତେ ଆପଣ କଣ କରନ୍ତୁ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ ଏଇଟା କେଉଁ ମସିହାର ଘଟଣା ଅଟେ 1948 ମସିହାର ଘଟଣା 48 ଯେ ଆପଣ ମତେ କଣ କରନ୍ତୁ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ କାହିଁକି ନା ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲ ଯିଏକି ଭାରତ ଉପପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବା ଗୃହ ସଚିବ ଅଟନ୍ତି ବା ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟରେ ତାଙ୍କେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ କଣ ଯେ ମତେ ଆକ୍ରମଣ କରିକି ନିଜ ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ ବୋଲି କଣ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଇଂରେଜୀ ସରକାରଙ୍କ ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କେ ମତେ ଫ୍ରି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ମିଶନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦେଶ ହୁଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଭାରତ ମତେ ଜବରଦସ୍ତି ନିଜ ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ ବୋଲି ଚାହୁଁ ଏଇଠି ପୁରା ପୁରା ଲାଗିଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ ୟୁଏନ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମଜା କରେ ମାନେ ୟୁଏନ କୁ ଯିଏ ପଲା ସିଆଡେ ଢୋଲ ବଜେଇଲା କହୁଛି ବିଜେତା ରାଷ୍ଟ୍ର ମାନଙ୍କର ହିଁ ବୋଲ ବାଲା ଏଠି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ଜିତିଥିଲା କିଏ ନା ଆମର ଇଂଲଣ୍ଡ ଆଉ ଇଂଲଣ୍ଡ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଭାରତ ସବୁବେଳେ ମାଡଗୋଳରେ ହିଁ ରହୁ ସେମାନେ ଏମିତିକି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇଛନ୍ତି ସତ କିନ୍ତୁ କେବେ ବି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଏମିତି ଶାନ୍ତିରେ ବି ମଧ୍ୟ ରଖେଇ ଦଉନାହାନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ମାଡଗୋଳ ସୃଷ୍ଟି କରେଇ କଣ ନଖ ଫସିବା ପାଇଁ ବୋଲି କହିପାରୁଛନ୍ତି ଏଠି ୟୁଏନ କଣ କହିଲା ଭାରତକୁ ପୁରା ପୁରି ଆଦେଶ ଦେଲା ଯେ ଆପଣ ଓସମାନ ଅଲି ଖାଁଙ୍କୁ ଡରଉଛନ୍ତି ଭାରତ ସରକାର ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୈନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟବାହୀ କରିପାରିବ ନାହିଁ କୋଉ କାର୍ଯ୍ୟବାହୀ ସୈନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟବାହୀ ଆପଣ କହିଲେ ସୈନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟବାହୀ ମାନେ କଣ ନା ହାଇଦ୍ରାବାଦକୁ ଆକ୍ରମଣ ଭାରତର ସୈନ୍ୟ ମାନେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଯଦି ଭାରତର ସୈନ୍ୟ ଯଦି କଣ କରିବ ଆକ୍ରମଣ କରିବ ତେବେ ମୋର ନିଜର ଆର୍ମି ନେଇକିରି ମୁଁ କଣ କରିବି ଭାରତ ଉପରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବି ଏବଂ ଭାରତକୁ ଏକ ଘରକିଆ ମୁଁ କରିଦେବି ମୋଟା କଥା ହେଲା ଇଏ ପୁରା କଣ ସେଠୁ ଖୁସିରେ ପୁରା ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଆସିଲେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ से कौन मिले वर्तमान में कोड़ी मिसिबी ना पाकिस्तान सहित को वर्तमान टेंशन ର ବିଷୟ ଆନ କରାହେଲା ତାପରେ ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲ କଣ ବେଲେ ନା ହାଇଦ୍ରାବାଦ ତ ଯେପରି ଭାବରେ ହେଲେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା ଭାରତ ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ ବୋଲି ପରିବାଟା କରିବ ଇଏ କଣ କରିବା ୟାର ୟୁଏନ ବି ମଧ୍ୟରେ କଣ କରିଛି ନା କହିଛି ସୈନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟବାହୀ କଲେ ହବ ନାହିଁ ସୈନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟବାହୀ କଲେ ହବ ନାହିଁ ହେଲେ କଣ କରିବା ଆମେ ନା ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟବାହୀ କରିବା କଣ କରିବା ସୈନ୍ୟ ମାନେ ତ ପ୍ରେରଣ କରିପାରିବି ନା କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ କି ତ ପ୍ରେରଣ କରିପାରିବି ପୋଲିସ ନଗରୀ ମାରି କଣ କରିବି ନା ମୋ ସହିତ ମିଶେଇବି ଭେଦ ନୀତି ଆପଣେଇବା ମାନେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କର ପୁରା ତାର ରାଜ୍ୟକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରି କଣ କର ପୁରା ପୁରି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ପୋଲିସ ମାନେ କଣ ସେତେ ପରିମାଣ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟକୁ କବ୍ଜା କରିବାରେ କଣ ସକ୍ଷମ ନାହାନ୍ତି ତେଣୁକରି ବୋଲି ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳିଲେ କାଉ ଡାକିଲେ ଆର୍ମି ଗୁଡା କାଉ ଡାକିଲେ ଆର୍ମି କି ଡକା ହେଲା ଆର୍ମି କୁ କଣ କରାହେଲା ନା ପୋଲିସ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧା ହେଲା पुलिस ड्रेस पिंधा पिंधि कौन कराला ना गोटे मिशन गोटे चेंज कराला माने हमें किभली भाबरे कौन करिबा ना हैदराबाद को भारत सहित मिसेबा गोटे मिशन कराला जाना हला कौन ऑपरेशन पोलो माने कौन जे पुलिस आर्मी को डाका गला डाकी कौन कराला ना वर्दी निजर वर्दी कर पुलिस वर्दी पिंधि कोडी कर ना हैदराबाद ऊपर चढ़ाऊ कर इवन मतलब कहबो कि सैन्य कार्यवाही करलु कि आमे तो पुलिस कार्यवाही करी ताऊ मिसेलु हमर माने एठा लोक मन मध्ये कोन करथि बल्लभभाई पटेल टिके भटके देथिले कि हिंदू मुसलमान भड़का भड़की क देथिले टिके जाफले एठाकार लोक माने भी मध्ये कोन हेले ना विशृंखला देखियो मिलला एवं सठाकार लोक माने साहाय्य मागिले काहू भारत सरकार को साहाय्य मागिले जे हमर टिके विशृंखला होची आमे टिके साहाय्य करो बेलुरो यारे आर्मी को ड्रेस पिंधायला कोन ना पुलिस ड्रेस पिंधायला एवं हैदराबाद चतुर्पार्श्व कौन कराला आर्मी गुड़ी को जगा हेला एवं
ରାଜା ପାଖକୁ ଯାଇକି କଣ କହିଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଜନତା ବିଦ୍ରୋହ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଜନତା ଆମେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଲେ, ତେଣୁକରି ଆମେ କଣ କରିବା ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଉଛୁ, ଗୋଟେ ଅର୍ଥରେ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବୁ, ଆପଣ କଣ କରନ୍ତୁ ନା ଭାରତର ମିଶ୍ରଣ ଚୁକ୍ତିରେ କଣ କରନ୍ତୁ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ବିଦ୍ରୋହଟା ତ କରାଇଥିଲେ କିଏ ଆମର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲ କଣ କରାଇଥିଲେ। ନିଜେ ଆମର କଣ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଗଣ ରଖା ହେଲା ଯେ ଜଲ୍ଦି ସାଇନ କରିକି କଣ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସ୍ଥାନ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଚାଲନ୍ତୁ। ହେଲେ ଅପରେସନ ପୋଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କଣ କଲେ ନା ଓସମାନ ଅଲ୍ଲୀ ଖାଁକୁ ମନାଇଥିଲେ, ମନାଇକି କଣ କରିଥିଲେ ହାଇଦ୍ରାବାଦକୁ ଭାରତ ସହିତ ମିଶାଇଥିଲେ। 17 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1948 ତାରିଖ ଦିନ କଣ ହେଲା ଭାରତ ସହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଓସମାନ ଅଲ୍ଲୀ କଣ କଲେ ସିଗ୍ନେଚର କଲେ, ସିଗ୍ନେଚର କରିକି ଭାରତ ସହିତ ମିଶିଲେ, ଡଙ୍ଗା ଧରିଲେ, ତାଙ୍କର ପରିବାର ଜଣକୁ ଧରିକି ପୁଣି ଚାଲିଲେ ସିଧା ପାକିସ୍ତାନ। ହେଲେ ଏଇପରି ଭାବରେ ଆମେ କଣ କରିଥିଲେ ନା ଅପରେସନ ପୋଲ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି କଣ ଯେ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟବାହୀ ଦ୍ଵାରା ମାନେ ଆର୍ମିର ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିଥିଲେ, କାର୍ଯ୍ୟବାହୀ ଦ୍ଵାରା ଆମେ କଣ କରିଥିଲେ ନା ଆମେ ହାଇଦ୍ରାବାଦକୁ ସେଇ ସମର ସମୟରେ ଧନୀ ରାଜଘରାନା ଥିଲା, ମାନେ ଧନୀ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ତାହାକୁ ଆମେ କଣ କରିଥିଲେ ଭାରତ ସହିତ ମିଶେଇଥିଲେ। ଏପରି ଭାବରେ ଆମର କଣ ଯେ ଗତ ଥର ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆମର ଏଇଟା ପଚାରିଥିଲା ଯେ ହାଇଦ୍ରାବାଦକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଭାରତ ସହ ମିଶ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା ଏହା ବିଷୟରେ ଲେଖ। ଆପଣ କଣ କରିପାରିବେ ଏ ପୁରାପୁରି ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଆପଣ ଲେଖିକି ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ମତ କଣ ହେଇଯିବ ନା ଫୁଲ ମାର୍କ ଆପଣଙ୍କର ମିଳିଯିବ। ତମେ ନେକ୍ସଟ ପିରିୟଡରେ ଆମେ କଣ ଦେଖିବା ନା ଜୁନାଗଡକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଭାରତ ସହିତ ମିଶେଇଥିଲେ। ଯେବେ ଆମେ ପଢୁଥିଲେ ନା ନାଇଁ ଜୁନାଗଡ ବି ମଧ୍ୟ ହେଲା, ହାଇଦ୍ରାବାଦ ବି ମଧ୍ୟ ହେଲା, ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ବି ମଧ୍ୟ ହେଲା, ଏଗୁଡିକୁ କଣ କରାଯାଇଥିଲା ନା ଭାରତ ସହିତ ମିଶା ଯାଇଥିଲା। ଏହା ସବୁ ଦେଶୀୟ ରାଜା ଥିଲା, ଏମାନେ ମିଶିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଦେଖିଦେଲେ, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପିରିୟଡରେ ଆମେ କଣ ଦେଖିବା ଜୁନାଗଡ ଦେଖିଦବା, ଏଠି ଆମର ଜୁନାଗଡ ଅଛି, ତାପରେ ଆମେ କଣ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଦେଖିଦବା, ଯାହାଫଳରେ ଆମର କଣ ହେଇଯିବ ନା କିଭଳି ଭାବରେ ବାକି ଯାଉ ଆମେ ଆରାମସେ କଣ କରିଥିଲେ 500 ଯାଉ ବୁଝାବୁଝି ଲୋଭ ଦେଖେଇ ଆମେ ମିଶେଇ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ କିଛି ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା କଣ ମିଶେଇବା ପାଇଁ। ତେଣୁକରି ଆପଣ କଣ ଏହାକୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଜୟ ହିନ୍ଦ।